अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का बोर्ड का पेपर आपके सामने है। बेटा, आज इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके बोर्ड के पेपर में ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है बोर्ड के पेपर में, ये होता है कि समरी लिखनी होती है हमें पोइम की। आपकी जो न्यू बुक है इसमें दो समरी हैं, एक डैफोडिल है और एक इफ़ है। तो आपके बोर्ड का जो पेपर होता है वो दो टाइम होता है, यानी फर्स्ट टाइम होता है और सेकंड टाइम होता है, दो टाइम पेपर होता है। तो होता ये है कि एक समरी फर्स्ट टाइम आती है और दूसरी सेकंड टाइम आती है। इसका मतलब है, अगर ये देखें आप, ये वाली समरी इफ़ और दूसरी वाली जो ये समरी है डैफोडिल। अब इन दोनों में से आपके बोर्ड के पेपर में एक ज़रूर आएगी और ये 5 नंबर का होता है। मेरे ख्याल में सबसे पहले, अगर इंग्लिश में मैं जब बच्चों की रिवीजन करवा रहा होता हूँ, तैयारी करवा रहा होता हूँ, तो सबसे पहले समरी करवाता हूँ। बेटा, इसकी रीज़न ये है, अब देखें ये 10 नंबर के या ये पैराग्राफ है 4 नंबर का आता है जो ट्रांसलेशन है। पूरी बुक की ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको ये दो पैराग्राफ 4-4 नंबर के आपके होंगे। और कितनी मज़े की बात है कि दो, सिर्फ छोटी सी दो समरी करनी है, ये 5 नंबर की, ये तो आई ही आएगी। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बेटा आपने समरियां क्लियर करनी है। डैफोडिल मैंने अपलोड कर दी हुई है, पहले कमेंट में मैं डैफोडिल का भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लें। अभी मैं आपको इफ़ समरी करवाऊंगा, और ये समरी क्या होती है, जो पोइम होती है ना उसका बताना होता है कि उस पोइम में क्या बताया है। आप ये बैठ के वीडियो जो है ना आप सुन लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये तैयार भी हो जाएगी, इसकी गारंटी है। दूसरा, हर टीचर अपनी समरी लिखवाता है, आपको नोट्स में मुख्तलिफ समरी मिलेंगी, मतलब हर जगह अलग अलग होती है। अगर ये मेरे वाली समरी अगर आप अपने रजिस्टर पे एक बार लिख लें, इसी को याद कर लें, हर बार इसी को करें, तो ये जो समरी वो 5 में से 5 नंबर वाली मैंने लिखी है। मतलब बोर्ड के लिहाज से जो जो चीज़ें चेक होती है ना, मसलन देखते हैं कि बच्चे ने बोर्ड के पेपर में इसका जो पोइट है उसका इंट्रोडक्शन लिखा है या नहीं लिखा है, कोटेशन ऐड की है या नहीं की है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब मैंने सारी चीज़ें देख के, ये अब बेफिक्र होके करें, आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बेटा आपने गौर से सुननी है, आपको याद हो जाएगी। तो बोर्ड का पेपर का 5 नंबर का ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। जो बच्चे मतलब कहते हैं ना हमने सर ये नहीं करना ये करना, तो ये ज़रूर करें समरी, ठीक है जी। मेरे ख्याल में नसीहत बहुत हो गई है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, जो बच्चा चैनल पे नया आया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इंशाल्लाह बोर्ड के लिहाज से आपको फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पे तैयारी करवाएंगे, हर सब्जेक्ट की, तमाम के तमाम सब्जेक्ट की, ठीक है। तो चले जी, शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, जो आपकी इफ समरी है ना, यानी ये पोइम है, असल में एक जैसे नज़म नहीं होती, उसमें अब क्या बताया गया है वो हम करने लगे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इफ में ना असल में इस सारी पोइम का क्या मकसद है कि एक बाप अपने बेटे को कुछ नसीहतें कर रहा है। वो नसीहतें भी बड़ी मज़े की हैं, आपके काम भी आएंगी, वैसे भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है कि आप ये करो, ये इस तरह बिहेव किया करो। वो देखते हैं जी क्या क्या नसीहतें बाप बेटे को कर रहे हैं। ओके जी। अब 2 लाइनों का पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। अच्छा, जो बच्चे वीक हैं ना, अगर कहते हैं सर हमसे ये तो मुश्किल है, तो ये 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे तो आपके बोर्ड के पेपर में 4.5 मार्क्स आ जाएंगे। तो जो बच्चे वीक हैं वो इन दिस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, कर लेंगे भी। तो सबसे पहली बात आपने बतानी, दिस पोइम हैज बीन रिटन बाय रुडर्ड किपलिंग, ठीक है। रुडर्ड किपलिंग ने ये पोइम लिखी है, जो कि एक इंग्लिश पोइट, एक ऑथर और एक जर्नलिस्ट है, ठीक है जी। किसने लिखी? रुडर्ड किपलिंग ने, जो कि एक इंग्लिश पोइट है, यानी एक इंग्लिश शायर है, ऑथर है और जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट जो होते हैं, अब पहली लाइन में देखें, हमें समझ आ गई ना भाई, एक रुडर्ड किपलिंग एक बंदा है जो एक पोइट है, इंग्लिश ऑथर है और एक जर्नलिस्ट है, उसने ये पोइम इफ लिखी है। डन जी। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस बुक्स। उसकी कुछ मशहूर किताबें भी हैं। कौन कौन सी? द जंगल बुक एक बुक हो गई, किम दूसरी बुक होगी, और तीसरी बुक है द मैन हु वुड बी किंग। 3 बुक के नाम हमने बता दिए हैं उसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब ये 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन है, इसमें हमने क्या बताया, रुडर्ड किपलिंग ने लिखी है,
وہ انگلش پوئٹ ہے، وہ آتھر ہے، جرنلسٹ ہے. اس کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ کون سی ہے؟ جنگل بک، کم اور دا مین ہو وڈ بی کنگ. ڈن ہو گیا جی. اب نیکسٹ چلتے ہیں. ان دس پوئم دا پوئٹ گیوز ایڈوائز ٹو ہز سن. جو پوئٹ ہے وہ اپنے بیٹے کو ایڈوائز دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. کیا نصیحت کر رہا ہے؟ ہی ٹیچز ہاؤ ٹو بیکم اے بریو اینڈ گڈ پرسن. وہ اپنے بیٹے کو ٹیچ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے کہ کس طرح ایک بہادر اور اچھا انسان بنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہی سیز، وہ کہتا ہے، ٹو اسٹے کام. اسٹے کام کا مطلب ہے سکون، پرسکون رہو. وین ادر آر اینگری، جب دوسرے کسی، یعنی وہ اس میں یہ لائن میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کوئی ایسی سچویشن ہے جس پہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس سچویشن میں اسٹے کام، بالکل پرسکون رہو. کیونکہ پرسکون، غصہ آپ کو پتہ ہے نا عقل کو کہا جاتا ہے. تو پہلی نصیحت اس نے کیا کی؟ اگر آپ بریو، بہادر اور گڈ پرسن بننا چاہتے ہیں، بیٹوں کو کہہ رہا ہے کہ ایسی سچویشن جس میں آپ کو غصہ آ رہا ہے اور دوسرے لوگ جس سچویشن میں غصہ ہو جاتے ہیں، آپ اس میں اسٹے کام، پرسکون رہو. وی شوڈ بلیو ان آور سیلف. ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ایون if people doubt us. لوگوں کو ہم پہ ڈاؤٹ ہوگا، یہ پتہ نہیں 9th کلاس اچھے نمبروں سے کور کلیئر کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، یہ اچھے نمبر لے گا کہ نہیں لے گا. دوسروں کو آپ پہ شک بھی ہو، آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھو کہ جی وی کین ڈو دیٹ، ہم یہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. وی شوڈ بلیو ان آور سیلف. ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ کرنا چاہیے حتیٰ کہ پیپل ڈاؤٹ اس، لوگوں کو شک ہوتا رہے. وی مسٹ اسپیک دا ٹروتھ. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. ناٹ ہیٹ اینی ون. کسی سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ ڈریم. ہمیں خواب دیکھنے چاہیے، بٹ ناٹ لیٹ ڈریم کنٹرول اس. ہمیں خواب دیکھنے چاہیے، لیکن خواب ایسے نہ ہم دیکھیں جو ہمیں ہی کنٹرول کر لے، بلکہ ہم خوابوں کو کنٹرول کریں. اس کا مطلب بیٹا یہ ہوا کہ خواب ہم پہ، یعنی خواہشیں ہماری ہم پہ حاوی نہ ہو. ہم خواب ضرور دیکھیں، بڑے بڑے خواب دیکھیں، لیکن خواہش ہمارے اوپر حاوی نہیں ہونے چاہیے. ناٹ لیٹ ڈریم کنٹرول اس. ناٹ لیٹ ڈریمز. خوابوں کو اجازت نہ دو، خواہشوں کو اجازت نہ دو کنٹرول اس، کہ وہ ہم پہ کنٹرول کرے. ہاں ہم خواب ضرور دیکھیں. وی شوڈ تھنک. ہمیں سوچنا چاہیے، بٹ ناٹ اونلی لیو ان تھاٹس. اب اس کا مطلب ہے ہمیں اب دور کا، فیوچر کا سوچنا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم ہمیشہ بس سوچوں میں ہی بیٹھے ہیں. اچھا تیاری کریں گے، اچھا پیپر میں ہم یہ کر لیں گے. نہیں، ہمیں اس کا سوچنا ضرور چاہیے. وی شوڈ تھنک بٹ ناٹ اونلی لیو ان تھاٹس. خیالوں میں ہی نہیں رہنا چاہیے، کچھ کرنا بھی چاہیے. وی مسٹ ٹریٹ سکسیس اینڈ فیلئر ان دا سیم وے. کسی مقام پہ اگر ہم کامیاب ہو گئے ہیں تو ہمیں کوئی شوخیاں نہیں مارنی چاہیے. اگر ہم فیل ہو گئے ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں وی مسٹ ٹریٹ سکسیس اینڈ فیلئر ان دا سیم وے، ایک جیسا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہے آئی ایم دا ماسٹر آف مائی فیٹ، آئی ایم دا کیپٹن آف مائی سول. اب بیٹا یہ کوٹ آپ نے ایڈ کر دینا، ایز اٹ از لکھ کے یاد کر لینا ہے. کوٹ، یہ کوٹ نا کوٹیشن ہوتی ہیں. آپ جس سمری میں جو بھی ڈیفوڈل کی ہو اس میں بھی میں نے لکھی ہیں، تو کم از کم 2 کوٹیشن ہونی چاہیے ایک سمری میں، پھر آپ کے پورے مارکس آتے ہیں. ڈن ہو گیا جی. دا پوئٹ سیز. پوئٹ کہتا ہے وی مسٹ اسٹے اسٹرانگ ان ہارڈ ٹائم. ہمیں سخت دنوں میں یعنی مشکلات میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. if we lose everything. ہم اگر سارا کچھ کھو دیں، we should try again. ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے. we must never give up. ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے. even when we are tired. ہم تھکے ہوئے ہوں بھی تو our will power should help us. جب ہم تھک جائیں تو ہماری ول پاور جو ہے، ول پاور کیا ہوتی ہے؟ کچھ کرنے کا جنون. جب ہم تھک جائیں، یار یاد نہیں ہو رہی، سمری یاد نہیں ہو رہی، یہ کیمسٹری یاد نہیں ہو رہی، تو جو ہماری ول پاور ہے، خواہش ہے، کچھ کر دکھانے کا جنون ہے، وہ ہمیں ہماری ہیلپ کرے کہ نہیں اٹھو کرو. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی. وی شوڈ بی پولائٹ ود ایوری ون. ہمیں ہر ایک سے نرمی سے برتاؤ کرنا چاہیے، رچ ہو یا پور ہو، امیر ہو یا غریب ہو. وی شوڈ ناٹ بی پراؤڈ اور فیل ہرٹ بائی ادرس. ہمیں پراؤڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کا دل نہیں دکھانا چاہیے. وی مسٹ
यूज़ एवरी मिनट इन गुड वे। हमारा एक एक मिनट कीमती है। ये 9th क्लास बेटा आपको भी कह रहा हूँ, आपका एक एक मिनट कीमती है, उसको यूटिलाइज करें। योर्स, अब अगेन कोटेशन है बेटा, ये ज़रूर याद रखनी है। योर्स इन द अर्थ, yours is the earth and everything that in it, and which is more you will be man my son। मतलब इसमें ओवरऑल कह रहा है कि अगर ये ज़मीन है, यूँ समझ ले कि वो तेरी है, या इसमें जो कुछ है वो तेरा ही है मेरा बेटा, तो आप टाइम को इस्तेमाल करो। ये बातें, ये कहानी मेरे ख्याल में इसमें अब आपको ये समझ आ गई होगी। मैं फिर भी थोड़ा सा इसको आपको एक नक्शा बना देता हूँ। इफ़ समरी में बाप ने बेटे को कुछ नसीहतें कर रहा है कि अगर आप ब्रेव रहना चाहते हैं, अगर आप बहादुर बनना चाहते हैं, तो आप क्या करो, जब दूसरे लोग एंग्री हों तो आप पुरसुकून रहो, आप अपने आप पर भरोसा रखो, आप हमेशा सच बोलो, किसी से नफरत ना करो, आप ख्वाबों को पीछे ख्वाब देखो लेकिन ख्वाबों के पीछे ना भागो, आप सोचो ज़रूर मुस्तकबिल का लेकिन हमेशा सोचो में ना रहो। फिर आप मुश्किलात में स्ट्रोंग रहो। जब सब कुछ भी खो दो तो दोबारा कोशिश करो, कभी हार ना मानो। थक जाओ तो विल पावर आपकी हेल्प करे। हमेशा गरीब हो अमीर हो आप उनसे पोलाइट रहो। गुरूर ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, और हर मिनट को यूज़ करो। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है इससे आपको अच्छी बात भी सुनने को मिली होगी और आपको ये समरी का थीम भी समझ आ गया होगा। तो बेटा आपने क्या करना है, इसको याद करके एक जगह नीट नोटबुक पे आपने लिख लेना है। बेटा मैं स्कूल में या अपनी ट्यूशन में, एकेडमी में तो ये करवाता हूँ कि अपने बच्चे को लिख लिख के चीज़ें याद करवाता हूँ, तो ये एक जगह लिख लें, क्योंकि हर बार फिर यही करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएगी। आप अपने टीचर को चेक करवाएंगे तो टीचर भी आपका कहेगा कि वाकई ये आसान भी है और 5 नंबर वाली भी है, यानी इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक है जी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।